नमस्कार मु रिंकी आशा करछि आपण माने बहुत ही भलरे थिबे। एयरपोर्ट रो गोटे बहुत भल वैकेंसी टे आसीची जोथि कि सैलरी बहुत बढ़िया रहउची। बड़ कथा हैला आपण जदि 10 मिनिट पास करचंदी आपण ए जॉब टिको अप्लाई करि परिबे। आ आपण चाहिले ओडिसा रे भी आरो वैकेंसी अछि, ओडिसा भितरे भी आपण जॉब पाई परिबे। चलंतु बिल्कुल भी देरी न करी के हमें वीडियो रे डिटेल्स रे जानिबा। एज केते रहिची, सैलरी केते मिलिबो, एग्जाम पैटर्न कोन रहिची, सिलेक्शन केमिति हबो, सब किछि डिटेल्स रे मो वीडियो माध्यम रे जणैछि। ता सहित आपण ए जॉब टी को अप्लाई भी केमिति करिवे सेटा भी मो ए वीडियो माध्यम रे कहि देइछि। चलंतु आरंभ करिबा। देखंतु स्लाइड रे मो एठी आपण मानको ऑफिशियल नोटिस टी देखै देइछि जोतरे कि आपण मानकर लास्ट डेट अछि 21 सेप्टेम्बर। ऑलरेडी आरो अप्लाई डेट स्टार्ट हे गलानी, लास्ट डेट रहिछि 21 सेप्टेम्बर। कोन रहिछि डिटेल्स, कोन वैकेंसी आसीछि चलंतु जानिबा। देखंतु दुईटी पोस्ट बाहर छी, गोटे होची एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ आ गोटे होची लोडर। दुईटी वैकेंसी आरो रहिछि। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ पई जो माने अप्लाई करिया पई चाहुचंती सेमानंकु +2 टे पास करिथिबा निहाती दरकार। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ पई 12th रहिछि एंड एभव, 12th एंड एभव माने आपण +2 करिथिबा निहाती दरकार। जदि ताटु आगु करचंदी बहुत भलो कथा। एज लिमिट आ पई केते रहिछि 18 रु 30 वर्ष। जदि आपण 18 रु 30 वर्ष भितर अछंदी ताहाले एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ पई पोस्ट पई अप्लाई करि परिबे। आ आपणकर सैलरी इतरे केते मिलिबो, बेसिक पे आपणकर 25,000 रु 35,000 रहिछि। आपणकर वैकेंसी एथिरे 1017 टी रहिछि। तो जानि परले एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ पई क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी आ वैकेंसी। सेमति लोडर्स जो रहिछि ता पई कोन रहिछि क्वालिफिकेशन ना एटा आपणकर ओनली 10th पास। आपण जदि 10 मटे पास करचंती ताहेले आपण ए जॉब पई एलिजिबल अछंती, आपण ए जॉब टिको अप्लाई करि परिबे। बयस आपणकर 20 रु 40 वर्ष भितर हेइथिबा दरकार। जदि आपण 20 रु 40 वर्ष भितर अछंती ताहेले आपण ए जॉब पई एलिजिबल अछंती। आ आपणकर बेसिक पे एथरे रहुची 15,000 रु 25,000। एटा आपणकर बेसिक पे। आपणकर वैकेंसी एथरे 429 अछि। आउ लोडर जो पोस्ट अछि सेटा आपण माने केवल मेल मानक पई, सेतिरे फीमेल माने एलिजिबल नहते, फीमेल माने अप्लाई करि परिबे नाही। किंतु एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ जो पोस्ट रहिछि ता पई फीमेल आउ मेल बोथ एलिजिबल अछंती। उभय ए पोस्ट पई अप्लाई करि परिबे। देखंतु ता तळकु से मिनिमम क्वालिफिकेशन भी लिखि देछि। एठी शॉर्ट रे से लिखितला, तळकु डिटेल्स रे से देछि ना द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द इंटरमीडिएट 12th पास एग्जामिनेशन। माने आपण ग्राउंड स्टाफ पोस्ट पई आपण मिनिमम 12 पास करिथिबा दरकार। ता तळकु से लिखिछि जोटा कि बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई करि परिबे। ता परकु से लिखिछि देखंतु लोडर्स पई आपण जदि मैट्रिकुलेशन पास करचंती ताहाले आपण ए जॉब पई एलिजिबल अछंती। काम कोन रहिबो एथिरे, सैलरी कथा तो जानि देले, भलो पोस्ट भी रहउची, सैलरी भलो मिलुची, एज लिमिट भी जानिले सब किछि। कि काम आपण को कोन करिया को पड़िबो ए जॉब रे। मेन जिंस जोटा कि गोटे पिला को मोटिवेट कराए कि हाँ आमे एई काम करबो, हमको एई काम करिवार अछि एथिरे, तो आमे एई जॉब टी को अप्लाई करिबो। से काम आपणकर रहउची एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ मानक पई जोटा कि उभय फीमेल आ मेल उभय एलिजिबल अछंती पकेबा पई। तांकर काम कोन रहिबो ना पैसेंजर चेकिंग, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शंस, एई सब आपण मानकर काम रहिबो। जो माने जाईथिबे फ्लाइट रे ट्रैवल करिथिबे से माने जानिथिबे कि आपण माने जेतेबेले प्रथमे जानती आपणकर चेकिंग, से जो चेकिंग करिबा, आपण को बोर्डिंग पास दबा, आपण मानकर जेतेबेले चेकिंग हेई सरीबो, चेकिंग कर सारला परे आपण बोर्डिंग पास बाहर करिवे। एई सब जो काम जो ग्राउंड रे स्टाफ माने बसी के करू थांती, जणे तो ए काम करेनी, बहुत सारा स्टाफ सिटी बसी थांती, बहुत जण ग्राउंड स्टाफ रही थांती एई सब काम करिया पे। बहुत सारा पैसेंजर जेहेतु आसंदी, तो एई सब दिनस पई ग्राउंड स्टाफ मानकर नीडेड रहिछि। तो एई जो काम गुडाक रहिला आपनकर जदि पोस्ट रे आपण पाई जाउचंती, ग्राउंड स्टाफ पोस्ट रे आपण जदि एलिजिबल है कि आपण सेतरे जॉब टी को क्रैक कर दोचंती ताहेले आपणको एई सब काम करिया पे पड़िबो। तो बुझी पाले आपणकर वर्क कोन रहिबो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ मानक पई। तापरे लोडर जो पोस्ट अछि जो ओनली मेल मानक पई, तो तारो भी जानिबा कोन रहिछि, तारो कामटा कोन रहिछि, वर्कटा कोन रहिछि ना से देखंतु। से एटी देछि प्राइमरी रेस्पोंसिबिलिटी इंक्लूडिंग बैगेज लोडिंग एंड ऑफलोडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड ट्रॉली। माने एई दिनसोटा कि आपण मानु कहूछि कि आपण माने जो माने जाइथिबे जानिथिबे बा देखिथिबे
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରୁ ଯାଆନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ ଇନ୍ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗେଜ କୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଆପଣ ଯଦି ହେଭି ଲଗେଜ ନେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଏଇ ଯୋଉ ଲଗେଜ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ ହେଇସାରେ, ଲଗେଜ ଚେକ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗେଜ କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପଛରେ ରଖନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲଗେଜ କୁ। ସେଇଟାକୁ ଯୋଉ ଲୋଡିଂ କରିବା, ଅନଲୋଡ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରେ ଲଗେଜ ଲୋଡିଂ, ଲଗେଜ ଅନଲୋଡିଂ ରହିଛି, ଏଇ ସବୁ କାମ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରହିବ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲୋଡର ମାନଙ୍କର। ତ ଏଟା ବି ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଆପଣ ମାନେ କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କି ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି 10ମ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆର ପ୍ରମୋସନ ବି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି ହବ ଆଦରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଉପର ପୋଷ୍ଟ କୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ସେ ଜିନିଷ ବି ଏଥିରେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଟା ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ସେ, ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବନି କି ଆପଣ ଉପର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ବୁଝିନେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ୍ସାମ ତାର କେମିତି ହବ, କଣ ରହିଛି, କଣ ସିଲାବସ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ଆମେ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ରିଟିନ ଏକ୍ସାମ ହବ। ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରିଟିନ ଏକ୍ସାମ ହବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସିଲାବସ ସେଥିରେ ରହିଛି ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ, ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ, ଇଂଲିଶ ନଲେଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଭିଏସନ ନଲେଜ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରତିଟି ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚन ଆସିବ। ଆଉ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଯଦି 4ଟା ସବଜେକ୍ଟ ରୁ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା? 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା। ଆଉ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ମାର୍କ ମିଳିବ। 100 ମାର୍କ ର ମାନେ ମୋଟାମୋଟି 100 ମାର୍କ ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହବ। ଏଟା ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। 100 ମାର୍କ ର ଯୋଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଟି ହବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯିବ 90 ମିନିଟ, ମାନେ 90 ମିନିଟ ଟାଇମ ଦିଆଯିବ। ବହୁତ ଭଲ ଟାଇମ ଦଉଛନ୍ତି। 90 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବାର ଅଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲେ? ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଟି ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋଡର ପାଇଁ ବି ସେମ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ ଏକ୍ସାମ ସେମ ରହିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସିଲାବସ ସେମ ଆସିବ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। 100 ମାର୍କ ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆସିବ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 100ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦିଆଯିବ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲୋଡର ଅଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ ହବ। ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା, ଆପଣ ଏକ୍ସାମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ରିଟିନ ଏକ୍ସାମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେମାନେ କରେଇବେ। ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂଲିଶ ଚୁଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ହବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜବ ଟି ମିଳିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି କଣ ଥିଲା? ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଟା ଅଛି, ଏଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିଲେ ରିଟିନ ହବ, ଏକ୍ସାମ ଆପଣ ଦେବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 350 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲାଏ କଲା ବେଳେ ପଡିବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା ଲୋଡର, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ରହିଥିଲା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜବ ଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରହିଲା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି। ପିଡିଏଫ ର ଲିଙ୍କ ଯଦି ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, କେମିତି କଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ପିଡିଏଫ ଟି डायरेक्ट मु टेलीग्राम चैनल ले दे दोची। आपण माने टेलीग्राम चैनल ले जॉइन ही जांतु। टेलीग्राम चैनल लो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देची। आपण लिंक ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ले जॉइन ही जांतु। सेठी आपण को ए पीडीएफ टी मिल जिवो। आपण माने सीधा सळग भाबे सेउटू पीडीएफ डाउनलोड करिवे,
ये जो लिंक टी आपण मानकर अछि ए लिंक ऊपर आपण क्लिक करके आपण ए जॉब पई अप्लाई डायरेक्ट करि परिबे। बुझि परले आपण कोनोसी भी अप्लाई करिबारे प्रॉब्लम हबनी। रहिली नमस्कार।